اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حمانا أمر العظيم وكلها من حمانا يعوذ باسمك يا عظيم يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حمانا أمر العظيم وكلنا من حمانا يعوذ باسمك يا عظيم أنت القدير قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزال أنت القدير قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزال أنت العظيم قد نزل من فعيلي عقاب بالشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد حمانا أمر العظيم وكلها إن همنا يعوذ باسمك يا عظيم وللنبي صير يا سلام منا صلاة مع سلام وللنبي صير يا سلام منا صلاة مع سلام يوم العذاب ما قد سلام مما نخاف يا مجيد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حمانا أمر العظيم وكلها من حمانا يعوذ باسمك يا عظيم والآل والصحب السهول سعد به
قضاه والسهول والآل والأصحاب السهول سعد به قضاه والسهول لا سيما يا حسود شعب لأهل وغير الله يا عظيم أنت العظيم قد أمنا أمر عظيم وكلها لحمنا يعود باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
Bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallah batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallah batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallah batinan wa zahir. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu allazi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu allazi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu allazi kana minna. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم ويا قدير. يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير. يا عليم يا قدير. يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا شافعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى رسولنا مهاجر أحمد بن عيسى وصوني وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة يكثر من ثباتهم وضائف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى أرواح إلى روح سيدنا أستاذ بقي مقدم محمد بن علي بعلوي وصلهم وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علي وصلهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم وضائف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى أرواح سادتنا الصوفياء إنما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة يكثر مثوباتهم وضائف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سيدنا صاحب الرد كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والصلي وفروع من الله يعلي درجات في الجنة وكثر مثوباتهم وضائف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرق كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم يجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا كنسولا مرضلا ورسولا ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو رد عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alima syarri minna la tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya alima syarri minna la tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya alima syarri minna la tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah. Wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabihi ayyuhal walad ila angal. Berkata al-imam al-Ghazali di dalam kitabnya ayyuhal walad sampai daripada perkataannya tinggalkan 4 perkara. Jurah 23. Oh ya. 23. Nasihat yang ke-23. Tinggalkan 4 perkara. Wahai anakku yang tercinta, sekarang aku akan menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir. Jadi banyak nasihat yang sudah kita ambil dan kita dengarkan daripada nasihat-nasihat Imam Ghazali. Nah, kemudian beliau memberikan nasihat kepada kita yang terakhir. Nasihat terakhir daripada kitab Ayyuhal Walad. Yaitu dengan 8 perkara. Nasihat yang terakhir ini ada 8. Maka terimalah nasihatku ini supaya ilmu yang ada pada diri engkau itu tidak menjadi hujjah untuk kemudaratan. Hujjah itu menjadi alasan atau dalil. Tidak menjadi hujjah untuk kemudaratan engkau pada hari kiamat nanti. Jadi imunnya kita nih lah memakai yang 8 nasihat ini. Insya Allah kita selamat ya Sidin. Ya kah? Dan ilmu yang kita dapatkan itu kada bakal menjadi bumerang untuk kita kalau kita memakai
nasihat yang 8 ini. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan lah. Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Nah, makanya kita dianjurkan mendengarkan dan mengamalkan nasihat yang terakhir daripada nasihat Imam Ghazali, yaitu ada 8. Kalau kita berpegang teguh dengan nasihat yang ini, maka insya Allah kita akan selamat. Delapan perkara ini terbahagi kepada 2. Nah, 8 itu bang dibagi 2. 4 perkara mesti engkau tinggalkan, 4 perkara yang mesti engkau laksanakan. Jadi 8 ini dibagi 2, yaitu 4 yang kita lakukan, 4 yang kita tinggalkan. Adapun 4 perkara yang mesti engkau tinggalkan, maka yaitu perkara pertama, janganlah engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah, karena pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Nah, jadi yang pertama, hindari bertengkar. Ya kah? Jangan pamarah. Ada sahabat Nabi Muhammad datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepada aku. Jar Nabi Muhammad apa nah? La taghdab. Jangan jadi orang yang pamarah. Lawanan pamarah apa ya? Lamah lembut. Sifat pamarah ini al-ghadab minasyaiton. Itu sifat syaitan. Kada kau salah sedikit, sarek lah, tasinggung. Ini sifat syaitan. Al-ghadab minasyaiton. Sifat marah itu termasuk daripada sifat syaitan. Nah, tatkala kita marah, ulama menganjurkan kepada kita agar kita itu ambil air wudhu. Karena marah ini dari syaitan, syaitan dari api. Nah, untuk memadamkan hal tersebut adalah dengan air wudhu. Nah, air wudhu. Makanya orang yang katujuh wudhu adalah, atau orang yang menjaga wudhu itu kan mau pamarah, lamah lembut hatinya lah, menjaga wudhu nih. Nah, jadi yang pertama, janganlah engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah. Jangan sampai kita pahwal lawan orang, ya kah? Karena taubat kepada makhluk lebih berat daripada taubat kita kepada Allah. Lawan Allah Ta'ala cuma 3 aja syaratnya bertaubat. Tapi kalau lawan makhluk Allah Ta'ala, nah bertambah sebuting menjadi 4. Ini maksudnya adalah supaya kita berhati-hati menjaga hubungan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ya Allah, definisi orang soleh itu lawan Allah Ta'ala baik, lawan makhluknya Allah Ta'ala baik. Kalau dua-duanya ini kita jalankan ya, berarti kita termasuk orang yang soleh. Tapi kalau kita tapahwal lawan makhluknya Allah tapahwal, lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala tapahwal, nah berarti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur, kada baik. Nah, jadi jangan sampai kita itu bertengkar lah, marah. Nabi Muhammad tuh kada pernah marah. Kalaupun Nabi Muhammad marah, beliau itu marahnya gara-gara orang meremehkan, apalagi meninggalkan syariat. Marah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diludahi, sarek kada sarek. Nabi Muhammad dilempar pakai batu, kada sarek. Nabi Muhammad dicekik lehernya, kada sarek. Tapi tatkala syariatnya Allah ditelantarkan, ada yang kada jual, ada yang kada bayar zakat lah, ada yang kada sembahyang,
ada yang ada berpuasa, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam murka, sarik, ya kan? Sarik murka. Nah, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu sifatnya halim lah, lambat marah. Kalaupun Nabi Muhammad marah, itu perkara syariat, ada hubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bajinah ya Allah, Nabi Muhammad marah, apalagi yang bajinah ini udah pernah ya bahasanya udah punya istri bajinahnya. Wah, ini siksanya parah banget nih. Bertengkar lah. Janganlah engkau bertengkar dengan seorang pada apa jua masalah, karena pertengkaran itu mengandung bermacam-macam penyakit, bujur. Gara-gara kita terpahwal lah. Nah, lalu bahasa sambatan, lalu bagi gibahan, lalu fitnah-fitnahan. Bahkan apa namanya? Kada berawaan lah. Gara-gara apa? Gara-gara marah-marahan deh. Dosanya jauh lebih besar daripada faidahnya. Jadi tatkala kita marah itu kada ada faidah sebujurnya. Kita marah itulah lawan orang tua ada faidah. Dosanya iya. Dosanya iya, kita marah nih lah. Apakah utamaan kita? Bilanya kita sarek, kita marah lah. Kada ada. Dosa iya. Kalau bang siapa yang paling marah itu yang paling dapat pahala kada? Karena pertengkaran itu sebab segala perangai yang jahat seperti riya. Nah, gara-gara orang itu bakal lahir lah, lo masing-masing beagak dengan amasnya, ada yang beagak dengan pakaiannya, ada yang beagak. Nah, karena marah sebelumnya, lalu timbul namimah lah. Ada mungkin bang kita ini baik lawan orang, ada yang orang kada katuju lawan kita ada mungkin. Orang yang adu domba lawan kita ada mungkin. Kecuali orang itu apa namanya? Benci kepada kita. Jadi dengan sebab marah lah lalu terjadilah adu domba. Lalu terjadilah riya lah. Karena pertengkaran itu sebab segala perangai yang jahat seperti riya, hasad, dangki juga. Nah, gara-gara hirian ya Allah lalu gara-gara bertengkar ya Allah lalu dangki. Kemudian takabur, sombong. Nah, gara-gara bertengkar lah, gara-gara bahasa sarekan lalu masing-masing unjuk kehebatan, sombong. Ada bu, itu sebab kita itu godop lah, sebab kita itu marah. Dangki, nah dangki ya juga salah satu penyakit hati beratan. Gara-gara kita marah lalu pada dangkian. Dangki ya Allah lalu anak membalas itu kan. Karena aku balas tuh bang, ini dangki ngarannya. Gara-gara marah. Permusuhan dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri. Nah, orang marah itu akan menimbulkan permusuhan, nyata dah ya Allah, bahasa sarikan. Dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri dan yang lain-lain lagi. Nah, jadi tatkala marah timbullah permusuhan sehingga merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri. Gara-gara marah ya Allah. Lalu banggaan. Ada kalau yang video gitu. Ada video kakanakan lucu bang lah. Bakal lahir nih kakanakan. Abahku PLN aja. Yang sikong pulang, abahku polisi aja. Sikong pulang berdiri, kukiaukan Allah Ta'ala nih jar. Nah ini seberatan daripada aja bang video ya Allah.
Nya basa sarekan bang lah lalu koyo-koyoan macam-macam. Masing-masing bakako teh. Nah itu pang sebab apa jorang itu sebab marah lah. Lalu timbul permusuhan, merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri dan yang lain-lain lagi. Ya, jikalau engkau pada suatu hari terhirit kepada pertengkaran antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang dan adalah niat yang ada di hatimu untuk mendahirkan kebenaran supaya kebenaran itu tidak hilang, maka bolehlah engkau berbuat demikian. Misalnya kapelipitkan juga ya kalau harus bertengkar juga, misalnya harus sarek juga. Maka jadikan niat di dalam hati tatkala kita nela bertengkar, entah itu misalnya masalah baka kancangan, masalah fikih, masalah agama nih. Masalah agama, baka kancangan yang sikung haram, yang sikung ada wajib ya. Nah lalu baka kancangan urat bulu. Ya kita nyatakan itu marahnya atau baka kancangannya untuk mendahirkan kebenaran lah. Supaya kebenaran itu tidak hilang, maka bolehlah engkau berbuat demikian. Tetapi kalau benar niat di hatimu itu untuk mendahirkan kebenaran, maka di sana ada dua tanda. Kalau kita nela bertengkar lawan orang lain, hendak ya niatnya itu bujur aja mendahirkan kebenaran. Kalau kita tuh bertengkar sarek nih, boleh. Ibaratnya kita bertengkar tapi dengan dua syarat. Misalnya harus bertengkar juga ya kalau misalnya harus bahasanya itulah ya tadi membahas masalah hukum. Yang sikong mengatakan haram, yang sikong wajib. Nah paksanya nih kita bahwa lah bahasanya bakal kancangan ya kalau. Nah ini dua syaratnya. Yang pertama bahwa engkau tidak membedakan sama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu atau lidah orang lain daripadamu. Nah, misalnya ada orang melakukan kesalahan dan ini mesti harus ditegur lah. Nah, kita lihat niat kita. Misalnya yang menegur lain seorang bang kayak apa? Kada jar harus aku jar. Nah, berarti ini kada ikhlas berarti. Berarti kada bujur lagi bertengkarnya ada boleh. Ada aku turun jar kawa. Boleh yang lain bang ada kawa harus aku tuh bang. Wah. Ini karena bertengkarnya itu ada bagus ya Allah. Kemudian yang kedua, maka jika tidak membedakan sama kebenaran itu atau lidah orang lain daripada dirimu. Kemudian yang kedua bahwa perbahasan itu lebih disukai seandainya dilaksanakan di tempat yang tertutup daripada tempat yang dihadiri oleh orang ramai. Kalau ada ya kalau perasaan nih babahas ya kalau babahasan nih harus di tempat yang ramai aja nyaman orang tahu mana yang pintar, mana yang bujur, mana yang salah nih. Jangan berduduan aja bang, ada aja supaya orang tahu. Nah ini kada boleh bertengkar kita. Artinya niatnya salah ya kalau bukan karena Allah. Jadi yang pertama tadi niatnya mau kita hendak bertengkar jual lihat niat kita nih hendak mahwal orang ini apa? Oh satu hendak menampakkan kebenaran bujur. Yang kedua pulang misalnya yang menyampaikan atau yang mengubah kebenaran itu dari orang lain. Nah ini bujur juga. Dan di dalam hal ini ada satu faedah yang perlu aku mengingatkannya akan dikau, yaitu ketahuilah bahwasanya menimbulkan sesuatu kemuskilan pada suatu masalah itu sama dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang dokter. Dan jawaban yang diberikan kepada kemuskilan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk merawat penyakit hati itu.
Ketahuilah bahwasanya menimbulkan suatu kemuskilan sebujurnya ya Allah. Masalahnya jangan sampai kita tanpa masalah lah. Jangan. Masalah ya Allah. Ya kalau misalnya tanpa masalah juga maka hendaklah kita perbanyak beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang tuh yang bahasanya tuh apa ya lah? Kritis kan orang tuh. Kritis. Jadi kalau salah dibujurakan ya lalu bersuara itu bagus. Tapi yang pertama tadi syaratnya apa ya? Syaratnya ini ada masalah seandainya yang menegur itu bukan inya. Yang pertama. Yang kedua pulanglah syaratnya nih. Tatkala inya senang berdebat di tempat umum di tempat duaan kada hakon. Nah, ini salah berarti. Nah, salah ya Allah. Jangan bertengkar kalau kayak gitu. Dan jawaban yang diberikan kepada kemuskilan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk merawat penyakit hati ini. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang jahil itu ialah orang yang sakit hatinya. Dan ulama-ulama adalah sebagai dokter yang pandai mengobatinya. Nah kemudian nih, ulanglah. Kejahilan nih apa ya lah? Salah satu penyebab kita malas beramal beribadah gara-gara jahil. Ada 4 penghalang kita untuk beramal beribadah. Penghalang kita nih lah beramal beribadah ada 4. Malas sembahyang tahajud padahal tahu pahalanya. Al-Quran tahu pahalanya cuma malas. Salawat tahu pahalanya tapi malas. Nah, penyebab orang itu, penghalang orang itu malas beramal beribadah, sebabnya ada 4. Yang pertama, imannya lemah. Imannya lemah. Lalu berat beramal beribadah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kejahilan. Orang tahu kayak beribadah. Penghalang pak ibadah nih. Yang ketiga, penghalang ibadah nih pulanglah. Adalah kejahilan tadi ya, lemahnya imam, kejahilan. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram. Itu penghalang gitu. Penghalang kita untuk beramal beribadah. Yang keempat, yang terakhir, penghalang kita untuk beramal beribadah adalah tulul amal. Terlalu banyak kehendak yang belum dicapai, lalu sibuk mengejarnya sehingga kada lagi beramal beribadah. Nah, 4 penyebabnya ya Allah. Ada 4 penyebab orang malas beramal, orang malas beribadah, dihalangi 4 perkara ini. Yang pertama, lemahnya iman. Yang kedua, kejahilan. Yang ketiga, gara-gara makan yang haram, sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Yang keempat, yang terakhir adalah tulul amal. Tulul amal ini yaitu banyak angan-angan. Hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu. Lalu dia lupa akan akhiratnya dan dia sibuk untuk mengajar dunianya. Ketahuilah bahwasanya menimbulkan sesuatu kemuskilan pada suatu masalah itu sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang dokter. Dan jawaban yang diberikan kepada kemuskilan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk merawat penyakit tadi. Oh sudahlah. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang jahil lah. Ialah orang yang sakit hatinya. Orang jahil adalah orang yang sakit hatinya. Dan para ulama-ulama adalah sebagai dokter yang pandai mengobatinya. Nah, jadi orang jahil itu orang yang hatinya sakit.
lah, ba'amal kada, ba'ibadah kada, bamajlisan kada. Nah, ini orang jahil berarti. Menunjukkan hatinya itu sakit. Ya kan? Yang wajib ditinggalkan, yang haram dilakukan. Nah, berarti jahil berarti. Jahil. Ketahuilah bahwasanya orang yang jahil itu ialah orang yang sakit hatinya. Dan para ulama adalah sebagai dokter yang pandai mengobatinya. Nah, jadi misalnya kita mempunyai penyakit kejahilan di dalam diri lah, kada tahu lah jahil tuh. Rukun salat berapa, rukun puasa berapa, kada tahu. Padahal itu wajib tahu. Nah, ini menandakan hatinya itu sakit ya kalau. Menandakan hatinya sakit. Jahil ya Allah kada tahu, kada beramal, kada beribadah, hatinya sakit. Dan para ulama adalah sebagai dokter yang pandai mengobatnya supaya hati ini kada sakit lagi, maka hendaklah kita hadir di majelis-majelis ilmu. Memang majelis ilmu ini modal kita beramal beribadah, Bang lah. Modal kita beramal beribadah itu majelis ilmu. Fikihnya ada lah, tauhidnya ada, tasawufnya ada. Kita nih setiap ibadah nih lah, fikih, cara sembahyang, tauhid, mengenal Tuhan, tasawuf, ya kah? Bagaimana supaya kita itu berakhlakul karimah, bagaimana supaya kita itu beradab lah, supaya ikhlas nang kayak apa. Nah, itu dibahas dalam kitab tasawuf. Nah, itu bisa kita cari, bisa kita pelajari kepada para ulama-ulama. Dan para ulama adalah sebagai dokter yang pandai mengobatinya. Dan orang yang alim tetapi belum sempurna ilmunya, atau dokter yang bukan pakar tidak layak melaksanakan pengobatan. Insya Allah kita lanjutkan pertama akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia yang beriman, hidup beriman, mati beriman, ala hadhihi niyah wa ala manawabi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrim taqwa jamalna bil afiyah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertahlil. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi,
Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.